Yung mga katambay, no? Ayun, no? Nakatambay ka pa si pare. Anong version yan, tol? B20. Ganda, no? Magkano yung score mo dyan? 170. 170? Murang-mura mo nakuha, tol, ha? May pirma ka ni Direct Pio, ayun, no? Pakita mo, tol. I-flex mo lang. I-flex mo. Uy, sapi ka ng pangalan mo, tol? Edward. Edward. Taga-saan ka? Dito? Alrega lang to. Alriga. So, salamat, no? Ang ganda ng cup mo, tol. Parehas tayo. Meron din akong B20. Boss! Ano pong version yan? Anong version? Basta mag-forma. Tambay ka. Tambay ka mo, tol. Represento naman. Anong version yan? Ah, puta! Version na niya ito. Version. 11. Pogi, tol. Pogi, tol. Brad, Pio Balbuena. I love you.